Ok, Malion mi aw fo ka wala man do nga foli bibla aw ye jamana de Malion bi yoro chormo je ka foli bibla aw be ka aw fo ka wala man do ka fo aw ye ouverture média la ya o ye aka souhaiter bam nasri no aw ye ka foli yere jumandi aw ma amini baran nun ke jamana kanu kama amini baran nun ke ko mun nabi jamana kono ka se ka wuli ka jo sabati ala o ka kiyama ka contribution ye jamana jola Malion mina masala li aw ye bi ka baro kɛ n'aw ye bi comme n'a kɛra kunun n ka plateau kan n'o ye an fa Papa Mandi Keita kunun émission tun bi ouverture média kan ka sababu kɛ an ye affiche bila dɔgɔkun tile kelen ɲɔgɔnna bɔ ka mɔgɔw invité k'a fɔ n ko an bɛna Papa Mandi ni ka se k'ale reçoit n ka plateau sanfɛ ka interview k'a kunna o interview senfɛ o tun ye 19h ye Maliens a y'a ye émission a kɛra cogo min na n bɛna walawala ka fɛn caman fɔ aw ye ko minnu bɛ k'a dogolen don kosɛbɛ n bɛna olu bɛɛ fɔ aw ye bi ko in bɛɛ yɛrɛ a daminɛna cogo jumɛn bɛɛ b'a kalama k'a fɔ Birama Ture Maliens a tanyana a bɛ waati caman bɔ Birama Ture a ka saya ma dogo Malien cɛman ni musoman la u ka fɔli la sabula a baarakɛɲɔgɔnw olu de ko k'a fatura nka anw kɔni y'a mɛn k'a disparu la k'a tununa o kuma mun n'a fɔra a kuma kɛmɛ ka jamana minɛ a bɛ waati caman bɔ mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko Birama ka tununi ko f'a ɲɛ ka ɲini an ka sariya baarakɛlaw an bɛ ka danaya ta ka da maa minnu kan olu fana ye wulikajɔ daminɛ a ko la Maliens a bɛ waati caman bɔ fana nka Birama bɛ baara kɛ yɔrɔ min na n'o ye CNC ye o ɲɛmaa minnu n'o ye Adama Dramé Maliens ale de y'a yira a kɔrɔfɔra k'a fɔ ko Birama tununi ko an ka président de la République n'o El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta k'o denkɛ b'a la nka maa tɛ se ka o jalatigɛ ni n ko ka jalatigɛ n'i ye jamana ta k'a lajɛ sariya de bɛ jamana kɔnɔ sariya minnu ni ale de bɛ nkalon ni tiɲɛ forobasi ka bɔ ɲɔgɔn na Maliens o waati in na anw ka jamana sariya bulon anw kɔni bɛ ka danaya da u kan sabula belebele u b'u ɲɛma n'o ye Maliki Kulubali an dalen b'a la k'a fɔ ko o ko bɛ yen k'o dogolen don Mali kɔnɔ nin waati in na a bɛɛ bɛna bɔ dingɛ kɔnɔ kelen bilahi anw da b'an ka justice la bilahi anw b'an ka Mali justice kɔ bilahi anw dalen b'a la k'a fɔ ko n'a tɛmɛna Mali la kun n'anw ma da la k'a bɛ se ka kɛ nin waati in na Maliens a bɛɛ bɛna lawaleya sabula Maliki Kulubali a bɛ ɲɛma ko nul n'est au-dessus de la loi o kumakan in anw dara la Maliki ka waati de la sabula maa minnu bɛ yen k'an dalen t'a la k'u bɛ se ka minɛ jamana in kɔnɔ olu caman de parola ka taa n'u ye kasobonba kɔnɔ an dabali banna kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ o b'a yira k'a fɔ faama ti bɔ fanta la n'i ye kolankolon kɛ jamana in kɔnɔ i bɛ minɛ k'i datugu o de y'an ka laɲini ye o de bɛ kɛ sababu ye bɛɛ b'i bila bɔlɔ kelen kan bɛɛ b'i bila harayi kan bɛɛ bɛ siran ka manamanakan fɔ jamana kɔnɔ ka dan sago ko mun bɛ k'a bɛ se ka na ni kojugu ye Maliens Birama ka ko Mali justice ye wulikajɔ kɛ a la n'i ma fili caman b'a kalama mun de kɛlen don kunun ko ne ye Papa Mandi Keita k'a wele Maliens Papa Mandi Keita ye jɔnni ye ani n ka émission daminɛ ni kuma mun fɔ n bɛna o ɲɛfɔ aw ye ka fɛn caman fɔ aw ye a bɛna faamuyali sɔrɔ a la sisan Papa Mandi ale de tun ye inspecteur ye Maliens n'i ko ye Papa Mandi tɔgɔ fɔ a bɛ san damadɔ bɔ zone maa minnu bɛ k'u bɛ sonyɛli kɛ ka bɛngali kɛ k'u ja k'u tigɛ kosɛbɛ le père vieux du Mali Mande Sekeba Papa Mandi Keita Sunjata Sido Sunjata tɔgɔ a ye kɔbaw ni babaw tigɛ a ye kobaw kɛ jamana in kɔnɔ n'i ye Keitalakaw ye Maliens Keitalakaw ye maa minnu bɛ yen ko u tɛ siran u jala ka gɛlɛn u bɛ ko caman kɛ Keitaw kɛra anw ka jamana président ye Keitaw de kɛra anw ka Mali dɔnkilidala dɔ n'o ye Salif Keita ale fana ye kɔba ni baba tigɛ polisiya domaine kɔnɔ Papa Mandi fana ale fana de ye Keitalakaw honoré Maliens ka Keitalakaw yira k'a fɔ ko Keitalakaw bɛ se ko caman na o Papa Mandi minnu na anw b'a dɔn Maliens o de bolila ni ka taa daga Faransi jamana kan Adama Dramé ale ka kɔrɔfɔ la Adama Dramé a y'a yira k'a fɔ ko ale ka journaliste minnu n'a tanyana Birama Ture ko Papa Mandi minnu ni o tun bɛ baara kɛ n'i ma fili brigade d'investigation judiciaire la k'a y'a yira k'a fɔ k'a bɛ caman kalama ko in na k'a y'a yira k'a fɔ ko Birama sara de k'a sara maa minnu fɛ k'a jalaw b'ale bolo a prévu dafalen bɛ ale bolo nka Maliens kunun émission tun ye mun n ko de n ko n bɛna o Papa Mandi minnu wele n ko n b'a wele ka na prévu minnu b'a bolo ko in barika tɛ an ka bɔ a tiɲɛ kalama sabula Karim Keita y'a yira k'a fɔ ko nkalon taara ka d'a la a ko tiɲɛ tɛ k'u ye ko fɔ k'a si tɛ tiɲɛ ye k'ale bɛ a faga mun na ale bɛ mun ko k'a la
Oh, voilà ça quoi une belle justice, la bonne justice, la justice malienne, la renaissance de la justice malienne, au justice quoi on a dans la jamana on a les mal au lieu de couper na quoi il a le gros fly, quoi billahi quoi il a nié donc mamun no bala mamun no tala, malien, abora kaye ni Abdou Niang de wele et Juma Tebeni, Abdou Niang de quoi foni, ou est dans la côte en juillet, allez les gars qu'à Foko Alama drame parce que Abdou Niang pour inviter dans le plateau, c'était pas pour dans mon bilan réellement. Abdou Niang journaliste on le reforme au plateau bladé le bel là. Ouverture média impartial, en du côté défend. Plateau une d'abord le rôle jamana donc dans ma bekana comme bi uni kaje jamana ko aklata fola. Hokumu de kono Abdou Niang nana o la malion. Kabina kuma sabula ma do be muni amina se ku fenga fanga bonne anila. O kuma muna fora kabina kana fen voila yando la apoka bi fenga dama ko sabula ka kuma ku chale du o ngoni bi dama ka birama ko ngo problem tala nga anyando kuma de la aka kuma de tara bo papa mambi ka koka aye mu ko papa mambi ka ye kuma mu ka le dalina la ko kuma indi kinye o malio ango ngo ka no ngoni kinye te ni kinye du ko mbi yoro muna a bebi na bo jamana do mina bo kalama wo ango mali sharia barakala ulu yere barada na ko ina ka bo fara bina ko mi nu tege fly malio o sababu de la ne weleli anye weleli bla en fa de an wele folo no e pa mambi yere ale de folo folo weleli ke o kuno emission na kuma yere bebo do nga o de la nya damine asunkoro wala sa ko family soro mamunu ma kuno emission la je ka tal ko partager ko parce que c'est très important pa mambi kuma munu vo kuma gelawndo kuma sigilondo wa mamunu mi kuma koro do u bi fenjama famia ko la malion pa mambi annale an y a rendez-vous de di awma erdme ama fo 19h wa sabula o 19h kelende ani an fa bena o de kan an foli baye depuis France jamana ka anaka demaya an bu foku wala nyuma no albi alaka la nyinu be sabati 19h mun ni ani an fa bena o ka no e pa mamie an go ngo malien beka na ngo kuma bambulo ka fo o ya sura ye journée beke ani pa mambi amika nyogon wele ka ira ka fo malien perelo do kosobe nga 18h nana surya wati muna 19h moins on y a fa wele ka dese no e pa mambie amba fo ka wele nyumando malion anya fo kosobe o kofe wele li kofe ka gwa malion amba pa mambi soro o do aso 19h sera mamun ndalendo on na nos abonnés munun mo ku kemeka confiance da ouverture média ka wele li gwana malion anga secrétaire mumbe na be dukmana na o ye appel munta kunu malion yan émission ci aka chani appel bisaba ani doni mo mana wele ba fo ko kuma ay kuma mun gwan kinyete wa ou bien abeka nekede ango nguku akrisi ko nana ko chukola nere kanumba munun be ku be ne laje u chama yin wole téléphone na ko chorno mais aw ko rendez-vous be ani po mambe 19h il est 19h30 o kuma mun de keledu ou bien fanga barakela u ya welede ou bien u ye million damado bla aw jufa kono de malien kuma u chayara mo commencera ka douter ana malien communication est domaine be kama ndo ko sobe ni lamene do mo fe ko dana bi ni mo ni nyanche i gele chuko na suku bela o dana kana tike kana ngalo tika mo yi i gele chuko na suku bela ibi kuma buida al na ko masaka ke seki i kana nyefoli ke mo yi ko family sorala o de ato on mena welelu la anye weleli ke chuko na suku bela whatsapp ka kla ka wele tuguni appel normal yere la tuguni wala sanga seka monsieur Keita soro no e pa mami le père vieux du Mandé on na weleli ke amaso ango ko eme o chuko yala chuko muna 20h kon bi ka suryanka albi angam patienter weleli tika jo mo be ka message blanga do be ka wele chuko na suku bela ko kuma kanya nege wa malion 20h na nase ango ngo ko eme chuko muna andina blaka mo nege fieu besigi me kan kono ni watina kani po bina interview ke bara damine ne ayare ay ne kuma chaman vo adamine kuma munu be nyafo ko sobe ka ira ka foko ambika po mambi wele andika so ngamalion kuma fo chukula kofe an nana e ka fo anye po mambi soro o kono nana même profiter ka seka aketuke nyini ke po mambi fe ana somo ana deun ani an yere ba no e po mambi furumso e mi yafa deli befe sabula mo kume ne place la njogo na ko nya rendez-vous din kanubo ma ka fo kay na ko kuma be interview be ni bla ne place là tu es obligé de ressortir encore pour donner des explications concrètes i kanubo ni nyogo che ka nyafu ye ko kera choko muna ne kun jaku yambe de ngabo al ne kun bi sa shuro bila ne kun ngabo ni mabo atoko tinya kun bi boline ka akumi bolu virtual media beka o de sababu la anye video damine quel qu'en soit alpha ngo video ngona mbake
wa an b'a expliquer mɔgɔ ye n k'an ma Papa Mambi sɔrɔ wa an bɛ tila ka tuguni ka appel lancer tuguni k'a yira aw yɛrɛ la aw fana ka kɛ seerew ye k'a yira an bɛ ka an fa wele an tɛ k'a sɔrɔ n'o kɛra o ye anw ka responsabilité dégagée ye maliyɛnw an y'o mun kɛ ko kɛra o cogo la nka kɔfɛ an ye Papa Mambi sɔrɔ an bɛ a kɛtigɛ ɲini k'a fɔ o la ka a kɛtigɛ ɲini k'a fɛ tuguni k'a yira k'a fɔ kuma minnu n'a bɔra an da o daminɛ ninnu na o tun ye kɔrɔfɔ ye ko mun bɛ yen ko parce que a kuma sɔrɔ nka maliyɛnw baara daminɛnen n'an ye an fa sɔrɔ a ko k'a kun occupé bɛ ko la o sababu de la an n'a ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ baara kɔni daminɛna maliyɛnw Papa Mambi ye mun fɔ interview kɔnɔna na a ye kuma gɛlɛnw fɔ kuma minnu bɛ yen k'a nafa ka bon ko c'est très important a ko n ka ɲininkali fɔlɔ la Papa Mambi mɔgɔw ko ko prévu bɛ aw ko ko prévu b'aw bolo maaw ko k'u dalen da aw la maliyɛnw Papa Mambi ko prévu b'a bolo dɛ a ko prévu bɛ a bolo prévu mun bɛ yen maliyɛnw ko n'a y'a bɔ ko dugu bɛ ci n'a y'a bɔ dɔw faw ani dɔw cɛw k'u bɛ minɛ maliyɛnw ko bɛna wuli jamana kɔnɔ ko prévu minnu b'ale bolo n'ale y'a bila a bɛ n'a fɔ Mali bɛ cogo min na nin waati in na bɛɛ b'a dɔn jamana in a ti bɔlɔ kelen kan an ka fɛgɛ n'i ye alimɛti caro nin waati in na k'i b'a bila an ka Mali fɛnda dɔw la dɔrɔn tiɲɛni bɛ na jamana kɔnɔ Papa Mambi ko qu'est-ce que a waati ye nin ye n'a ko k'a bɛna prévu bɔ ka fɛn fɔ nin waati in na est-ce que a tɛna kɛ tiɲɛni ye jamana ma maliyɛnw o tuma mun prévu de bɛ Papa bolo mun de bɛ Papa Mambi bolo l'épervier du Mandé prévu minnu bɛ yen ko a ɲɛ tɛ se ka fɔ ko Birama ko tiɲɛ n'a nkalon a ka se ka dɔn o ye mun prévu ye point d'interrogation ne ka ɲɛɲini na n ko tari waati dɔ la journaliste kelen n'o ye Adama Dramé an fa don ale fana ka Sphinx kelen kɔnɔ maliyɛnw ani ka fara journaliste gafe min fana bɛ yen ko le pays n'o ye an yɛrɛ balima dɔ ye an yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn dɔ don maliyɛnw olu y'a yira k'a fɔ ko waati dɔ tun kɛra la il y avait un certain Mamadou Alassane Maïga ale tun ye ex-capitaine de la commission des armées ani ka fara Alassane Doukaraka maliyɛnw k'olu kun minɛnen don sécurité d'état mɔgɔw fɛ n'o ye an ka cakadaw ye minnu bɛ baara kɛ walasa ka se ka anw sécuriser ka jamana in sécuriser degun kana bin anw kan ko lankolonw kana kɛ anw kan kow kana tiɲɛ jamana in kɔnɔ o sécurité d'état o kun bɛ ka ni maa kofɔlen fila ninnu minɛ olu ka kɔrɔfɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko ni maa fila ninnu minɛnen waati dɔ kɛra la u y'u bila ni ka taa n'u ye kan 1 na u taalen kan 1 na ko waati dɔ fana kɛra la Mali kɔnɔ kow buntela kosɛbɛ kow buntelen ko kaso mun bɛ kan 1 waati n t'a dɔn k'u ko kan in kasoladenw bɛɛ y'u yɛrɛ ɲini u bolila o boli senfɛ n filɛ ka Mamadou Alassane Maïga mun fɔ ye ani Sulemani Dukara k'olu fana bolila ka bɔ o maaw fɛ maa minnu bɛ kaso kɔnɔ a waati olu fana y'u yɛrɛ ɲini wulikajɔ senfɛ u ye enquêtes kɛ ka enquêtes sama k'u taara Sulemani Dukara ani ka fara Mamadou Alassane Maïga kan k'u taara u minɛ ko fo Guinée frontière la sécurité d'état maaw u minɛnen u nana n'u ye tuguni sécurité d'état kɔnɔ ni journaliste ninnu ka kɔrɔfɔ la journaliste gafe kɔnɔ k'u y'a yira k'a fɔ ni maa fila ninnu donnen sécurité d'état kɔnɔ k'u taara jɔnni sɔrɔ ye k'o ye Birama Touré ye skei maliyɛnw nin kuma gɛlɛn ye nin kuma minnu n'a bɔra olu da kɔnɔ ko tari olu ye Birama yeli mun kɛ olu de bɔra ni kunnafoni dɔ ye wa ka kunnafoni mun fɔ mɔgɔ tɛ mun kalama o ye ɲininkali ye an t'a dɔn tari Papa Mambi mun n'a bɛ k'a fɔ ko prévu b'a bolo tari ninnu mɔgɔ fila ka vidéo de b'a bolo wa ou bien u kumakan dɔ de b'a bolo mun b'a yira k'a fɔ ko in kɛra ko tiɲɛ don o fana ye ɲininkali gɛlɛn ye mun de kɛlen don mun de kɛra o sécurité d'état kɔnɔ o waati in na ko mun tun bɛ yen k'an t'a kalama maliyɛnw ko ninnu bɔra a kalama ko Papa Mambi ko k'ale to policiya la ale bɔra nin secret ninnu kalama wa k'a dogolen b'a bolo ko sɔɔni dɔrɔn k'ale bɛ bɔ n'u ye maliyɛnw a kɔni ma sɔn ka fɛn in fɔ an ye émission na an tilala an n'an fa kumana dogo la n k'an b'a ɲininka a k'a dɛn k'a fɔ anw ye secret ye mun ye mun de dogolen don Papa Mambi ko aw bɛ kɔrɔtɔ mun na n'a kɔrɔtɔra dɔrɔn a bɛ ko tɔ bɛ tiɲɛ a kana kɔrɔtɔ anw ko anw ye kunnafonidilaw ye a ka di kunnafonidila bɛɛ ye e de ka kɛ maa fɔlɔ ye i ka kunnafoni dɔw cari jamana kɔnɔ mɔgɔ ka bɔ a kalama an bɛɛ ka cɛsiri o de anw bɛ fɛ ko in a tiɲɛ ka fɔ an ye a prévu ka d'an ma an k'a bila bɔlɔlɔ kan justice mɔgɔw k'a ye u ka wulikajɔw sabati a ko la ko tiɲɛ ka dɔn maa mun ye nin ko in kɛ a tigi ka minɛ ko kuma caman fɔra a ko la a ko k'a bɛ kɔrɔtɔ mun na
ako mina ɲiningali damadɔ de tenku aw la an ko an gulo bilan fa ako tari aw minnu ye malidenw ye nin waati in na jamana in bɛ cogo min na nin waati in na hakili la a dogolen tɛ aw si la a ko n'i ye mali ta k'a lajɛ anw ka jamana a sɛgɛnna dɛ mali tɔɔrɔla maliyɛndenw ɲanina dekun bɛ mali kan n'o fɔlɔfɔlɔ ye kɛlɛ mun bɛ yen n'a bɛ anw ka kɔrɔnfɛyanfan fɛ ani mɔpiti maraw la fali nasugu bɛɛ o bɛ ka kɛ an balimaw la n'o ye filaw ni dɔgɔnɔw ye o ko juguya bɛ fura dɛsɛmɛ ka sɔrɔ o la fɔlɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ an ka mali kalankow ani an ka mali santé la dekun caman bɛ yen ko mun bɛ an ka nin ko ninnu kɔnɔ ko fura dɛsɛmɛ ka sɔrɔ a la fura lakika mun b'a to a ko bɛɛ ka ban maliyɛnw o kɔfɛ a yira k'a fɔ ko fonctionnaires caman sɔrɔla maa minnu bɛ yen k'u kɛmɛ ka wulikajɔ sabati o tile mɔgɔw ani ka fara association caman kan minnu ko k'u bɛ fɛ corruption ka dabila jamana kɔnɔ bengani wale ka dabila jamana kɔnɔ k'u ye fonctionnaire dɔ yira minnu ɲɛmɛ ka jamanadenw plus de milliards et des milliards k'o soin jamanadenw joli k'o min k'o dekun fana bɛ an ka tuguni a ko an ma tari k'o ma caya wa an ko papa ma min ko k'o cayara o dekun mun n'a bɛ jamana kɔnɔ est ce que ni anw nana bɔ ni nin prévu ye nin waati in na ka na dɔ wɛrɛ fara ko kan tari tasuma tɛna wuli jamana kɔnɔ o tɛna ko tɔ bɛ juguya wa anw bolo est ce que aw t'aw jɔ fɔlɔ ko in n'a bila waati sera ala tɔ ti mɛn tuguni an bɛ fɛ dɔɔni ka bɔ nin ko ninnu bɛɛ la anw bɛ sɔrɔ ka bɔ ni prévu ye maliyɛnw bɛ bɔ ko in kalama o la o bɛ k'a damana problème ye mali kɔnɔ tuguni aw bolo ko in kan ka kɛ cogo jumɛn an ka tasuma coron ka bila jamana in na ka jamana in tɔ ka mankan wuli jamana kɔnɔ tuguni wa ou bien an k'a to de ni ko nɔgɔyara dɔɔni an ka sɔrɔ ka bɔ ni ko in ye ka sɔrɔ k'a bara ci aw hakilata ye mun ye an ko n ko o kɔsɔn papa Mambi n'i ye nin kuma in fɔ o b'a yira k'a fɔ basigi ka di ye jamana kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ a man di ye i ka jamana joli ka bɔn a man di ye tasuma ka wuli i ka jamana na anw fana dun hakilata ye o ye nka maliyɛnw mago bɛ tiɲɛ na maliyɛnw mago bɛ ko mun bɛ k'a dogolen don u mago bɛ a la sabula a kuma cayara a tiɲɛ n'a nkalon maaw t'a dɔn journalistekɛ mun n'a fagara a muso bɛ da don o don a bɛ miiri ko in na ne ko in tiɲɛ bɛna bange waati jumɛn a somɔgɔw bɛ da diɲɛ don o don maliyɛnw n'o ye turelekaw ye u bɛ miiri k'a fɔ ne ko kuma mun bɛ yen n'a bɛ k'a fɔ Karim Keita ma tiɲɛ don wa ou bien nkalon don u yɛrɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲininka a ko la sabula maa minnu kan ka a feere latigɛ k'a tiɲɛ fɔ jamanadenw ye ko ni nɔ b'a la ou bien ni nɔ t'a la o ye Mali justice de ye a dun fɔra k'olu ye baara daminɛ ko kan nka ɲininkali mun kɛra ko in na tuguni justice ye baara daminɛ munna ninnu dɛsɛ ni ka se ka o prévu kelen k'a ci u ma Papa Mambi y'a yira ka kuma la ko olu ma kɔrɔtɔ ko u b'a kɛ a waati mana se k'u b'a kɛ wa ko ala waati tɔ man jan ko n'i y'a ye k'u ma sɔn ka prévu ci ko parce que tout simplement u tɛ fɛ ka ko wɛrɛ wuli jamana kɔnɔ u tɛ fɛ ka tasuma wɛrɛ wuli jamana kɔnɔ k'olu ye maa hakilimaw de olu tɛ denmisɛnnin tuguni ale Papa Mambi a bɛ ko caman kalama Mali ko la a bɛ ko caman kalama Mali basigi ani Mali taaɲɛ kan ale tɛna kɛ sababu ye ni ka se ka tasuma wuli jamana kɔnɔ a b'a to kow mana tɛmɛ waati min na dɔɔni mana bɔ kow la ale bɛ na ni prévu lakikaw ye k'a di justice ma justice b'a occuper dossier in na maa mun nɔ b'a la ni maa mun nɔ t'a la o tiɲɛ bɛ dɔn maliyɛnw ko bɛ jamana kɔnɔ ko bɛ Mali kɔnɔ ko bɛ anw ka jamana kɔnɔ ko mun bɛ yen ko vraiment a bɛ bɛɛ da kɔnɔ wa maaw bɛ fɛ k'a tiɲɛ dɔn l'épervier du Mandé ko Mandé sɛgɛba a ko ale kuma waati sera Mandé sɛgɛbaw ka kuma waati sera ko sabula ko wulikajɔw caman y'a yira jamanaden caman y'a yira k'u bɛ ka nkalon tigɛ k'u ka bɔ ni prévu ye ten k'u mago bɛ tiɲɛ na papa ko maa kana kɔrɔtɔ ko ale tɛ se ka prévu a tɛ se ka a di maa si ma anw kunnafonidilaw a tɛ se ka di anw ma a tɛ se ka di maa si ma nin waati in na ale yɛrɛ bɛ bɔ n'a ye n'a bɔ waati sera a bɛ sɔrɔ k'a di an ma an kana kɔrɔtɔ a ma ko n'an kɔrɔtɔra a ma ko in tɔ bɛɛ k'an b'a bɛɛ tiɲɛ Birama bɛ balo la wa Birama sara wa jɔnni de ye Birama faga ou bien jɔnni de ye Birama tunu ou bien mun ko de kɛmɛ Birama ka ko la n'a ko carimɛ jamana kɔnɔ depuis waati caman a tiɲɛ dɔnnen a tiɲɛ dɛsɛmɛ ka dɔn an ko jamana ye tiɲɛ jamana de wa n ka mago bɛ o tiɲɛ de la ko tiɲɛ dɔw bɛ yen k'o bɛɛ tɛ fɔ nka o ye tiɲɛ ye tiɲɛ mun bɛ yen k'a bɛ ka fɔ tulo kɔrɔ ka caya n'o tiɲɛ ma fɔ maaw tɛ lafiya wa an tɛ sunɔgɔ
dɔ kɛra nin kuma in na a bɛ waati caman bɔ dɔ kɛra nin ko in na jamana kɔnɔ a bɛ waati caman bɔ nka tiɲɛ dɛsɛlen don ka dɔn maa minnu tɔgɔ b'a la n'olu bɔra ka nin kumakan in fɔ maliyɛnw an b'an sigi ka o waati de kɔnɔ Paul man bɛ kuma na sura n ka cɔrɔ décrypte la Paul man bɛ kuma caman fɔ n ko a ma n ko waati jumɛn mande masa n k'e bɛ segin waati jumɛn mande sɛgɛ ka na jamana in kɔnɔ i taakun yɛrɛ kɛra mun ye a donn'o na k'o ɲɛfɔ an ko n k'i bɛ segin waati jumɛn parce que caman ko k'aw bolila nin affaire kelen de kama ka t'aw dogo ko sabula ko justice mɔgɔw kun bɛna jɔ aw la ka aw minɛ a yɛlɛla a ko n'ale na waati sera k'a bɛ na ko kuma b'a kɔnɔ ka fɔ n'a y'o kuma fɔ nin waati in na dugu bɛ ci nka a b'a kɔnɔ kumaw a b'u to a kɔnɔ k'a tɛ dan sago wa ale bɔ waati a bɛna kɛ sababu ye ko maa caman kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na maliyɛnw maa camanba de bɛ minnu kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na dutigiw b'o la dɔw faw b'o la dɔw cɛw b'o la bilayi talayi ko maa caman de bɛ minnu da bɛ ko in na k'o preuve bɛ ale bolo nka a t'a fɔ anw ye a t'a fɔ maa si o ye mun de ye o ye jɔnniw de ye jɔnniw de tɔgɔ bɛ Papa Mambi bolo ala jɔn tɔgɔ de bɛ Papa Mambi bolo sa jɔnniw tɔgɔ de dogolen don l'épervier du Mandé bolo a bɛ fɛ ka bɔ ni ko mun ye k'a fɔ ko kumaw fɔra a ye a preuve b'a bolo a lakika a dafalen ko n'a bɔra n'a ye don min na ko dugu bɛ ci anw dun mɔgɔw tɛ dugu ci la an mɔgɔw bɛ tiɲɛ fɔ waati de la tiɲɛw ka bange kow ka dɔn jamana ka taa ɲɛ an mɔgɔw bɛ o de la a ko k'a bɔ waati min na se ko maa caman bɛna malo jamana in kɔnɔ k'a bɔ waati mana se mɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲiniw na minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka jɔ yɔrɔ camanw na k'u mɔgɔ bɛ jɔyɔrɔ ɲumanw na jamana in kɔnɔ k'olu caman ko bɔ fiɲɛ na ko maa kelen tɛ maa fila tɛ maa saba tɛ maa naani tɛ maliyɛnw k'u ka ca de ala ka n'an zɔnma kɛ nin na ala ka n'an balima kɛ nin na sabula n'an zɔnma kɛra nin ko in preuve kɔnɔ o b'a yira k'an bɛɛ tora a la sabula nin kuma in mɛnna ka fɔ dɛ san 3 Birama est disparu a tiɲɛ dɛsɛ bɛ ka dɔn maa minnu y'a ko kɛ u mɔgɔw dɛsɛlen don ka dɔn fo bi minnu tɔgɔ fɔra olu fana y'a yira k'a fɔ k'u ye nkalon ta ka dɔn o la ko tiɲɛ tɛ k'u tɔgɔ t'a la anw jigi d'an b'an ka justice kan wa an d'an b'a la an ka justice bɛ nin ko in ta k'a bila Papa Mambi a ye preuve labɔ a y'u labɔ jamanadenw mɔgɔw b'a la a k'a di justice ma ko in tiɲɛ ka dɔn ten anw dalen b'a la an fa kɔni a ye mun fɔ an ye an ka bonya b'a yɔrɔ ko mun n'a b'a bolo a ko lɛkɛsɛ don k'ale tɛ nkalon tigɛ ale tɛ nkalon da maa la depuis ala y'ale da ale kɛra polisi de l'inspecteur Mali kɔnɔ ale ye ko o ko kɛ a y'a kɛ jamana in de san 20 ani dɔɔni a bɛ service la polisiya kɔnɔ ale ma sɔn ka don baara foyi la depuis ale ka dɔgɔ baara mun n'a kanu tun b'ale la o ye polisiya ye wa a y'a kɛ a y'a tɔgɔ sɔrɔ wa a y'a kɛ jamana in de ye bilahi ale y'a kɛ a faso de ye sabula ale tɛ fɛ Mali ko jugu ka kɛ jamana in kɔnɔ bin ka kɛ jamana in kɔnɔ maaw ka maa minnu bɛ yen k'u fana ka laɲini ye jamana ka taa ɲɛ ɔ Papa Mambi ko ale ka wulikajɔ o ye ka se ka fanga dɛmɛ n'o ye justice ye kow tiɲɛ ka dɔn bɛnkanni wale o ka dabila nkalontigiw ka dabila jamana in kɔnɔ k'ala waati ma mɛn tuguni k'o preuve bɛna la ko dɔw kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na k'ala waati tɛna mɛn tuguni ko kow tiɲɛ bɛna dɔn Mali kɔnɔ maliyɛnw bilahi ko diɲɛ maa bɛna bɔ nin ko in kalama ko nka a bɔ waati k'a k'o to ale ma k'an kana kɔrɔtɔ k'anw de kɔrɔtɔlen don kunnafoni kɔrɔ sabula anw yɛrɛ filɛ nin ye anw yɛrɛ essentiel ye kunnafoni de maliyɛnw n'an ye kuma mun mɛn an bɛ boli de ka taa ɲɛ ɲini joona k'a di aw ma ko ko b'an sɔrɔ o sira la sa an kɔni t'o dɔn ala de b'o dɔn anw bɛ fɛ an ka kɛ maa fɔlɔ ye maa minnu bɛ o kow fɔ ni ala y'a latigɛ kunnafoni minnu kɔni bɛ yen ko mun bɛ o ko kan kɔni an b'o de kɛ maliyɛnw l'épervier du Mandé kunu ne yɛrɛ cɔrɔ nɔ ne kun kamana gwana n kun siranna n kun t'a dɔn n bɛna mun fɔ n kanubaw ye mes abonnés n ka abonnés caman ye wele ko cɔrɔ nɔ ko on vous attend n ko ne on vous attend mais dɔrɔn fo ka n jatigɛ n k'a kɛra baara ye n ko ne tun tɛ fɛ nkalon ka ta ka da n na n tun tɛ fɛ n ka kɛ maa ye bolokɔni tamasiyɛn a b'o dɔn wa n'i kɛra bolokɔni tamasiyɛn dɔrɔn mɔgɔw b'i dɔn dɛ i tɛmɛtɔ u bɛ to k'u dɔn ka ɲɔgɔn kɔrɔ i kɛ tɛ nkalontigɛlaba in na ale ko k'a bɛna Papa Mambi wele ka na a ma se ka na n'a ye k'a bɛna bila kuma na Papa Mambi mun dun taara depuis France a ka ca ni san joli a ma deli ka kuma journaliste si fɛ ale de ko k'a bɛna ni Papa Mambi ye k'a bila kuma na a ma bɔ n'a ye a ma foyi kɛ nkalontigɛla don dɔw kun kɔrɔtɔlen don k'o kɔnɔ donc moi j'étais obligé de sortir ka n yɛrɛ expliquer ka n yɛrɛ exprimer mɔgɔw ɲɛna maa minnu bɛ ka danaya ta ka da n kan o de ye n bila nin kuma ninnu na nka a kun bɛna kɛ tiɲɛni ye a kun bɛna kɛ dusubɔ ye wa a kun bɛna kɛ dan sagoli ye donc o hukumu de kɔnɔ n ye kuma daminɛ ka tigɛ ɲini kɛ n fa fɛ
sabula ay promesse mun fɔ a y'a to nin nka l'heure c'est l'heure ye maliyɛnw l'heure c'est l'heure n'i ko 19h i ni maa bɛnna mun kɔni kan n'o heure kɔni sera ka tɛmɛ mɔgɔ bɛ jigin la donc ne de tun dɔnnen don nin ko in ɲɛma ouverture média de tun dɔn bɛ nin ko in ɲɛma wa ouverture média de tun y'a bɔ a da kɔnɔ ka rendez-vous di a kanubaw ma fana ko bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ o 19h kelen in na n'a fɔra ko 20h sera kunkan ma bɔ 21h bɛ ɲini ka na se kunkan ma bɔ maaw bɛna mun bila u kun na bɛɛ ni hakilata u ye nafolo minɛ wa jɔnni y'u wele jɔnni ye welekan bila u ma ka bɔ sanfɛ jɔnni y'u menacé kumaw bɛ caya anw obligé don kun do ka bɔ hali n'anw ni kun bɛ to a fɛ anw kan ka bɔ de ka tiɲɛ fɔ jamanadenw ye mun de kɛra mun y'a to an ma se ka bɔ o de ye kilennenya ye o de ye laadiriya ye wa an y'o de timɛ Papa Mami fana kɛra maa laadiri ye sabula a ko k'a kun bɛ ci la k'a ni dafalen de bolila ka na parce que a b'a dɔn ko rendez-vous bɛ an n'a ni ɲɔgɔn cɛ anw b'a dɔn Ketalakaw bilayi de bɛ ala ye diɲɛ da jamu damadɔ bɛ jamana in kɔnɔ olu jamu n'u ye mun fɔ u b'a kɛ nka ni jamu fɔ kɛ nka n b'a daminɛ anw Jaralakaw la fɔlɔ n'anw ye fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ n'o bɔra Ketalakaw bɛ na donc nin ko de kɛra kunun ni Papa Mami n'a bolila ka na maliyɛnw ka na kɔrɔfɔ kɛ a y'a jira k'a fɔ ko maa minnu bɛ k'u bɛ k'a fɔ k'ale de bɔra téléphone na k'a ɲɛfɔ dɔw ye k'a fɔ k'a tɛ foyi kalama Biramako la a ko k'o bɛ se ka kɛ sabula Abdou Niang y'o kelen de fɔ plateau Abdou Niang ko k'a prévu bɛ ale bolo Abdou Niang ko ten k'a prévu b'ale bolo ko Papa Mami y'a fɔ dɔ ye k'ale tɛ foyi kalama Biramako la an ko Papa Mami k'o kuma in bɛ cogo di Abdou Niang k'a prévu b'a bolo dɛ n k'an fa an bɛ nin ko kɛ cogo di a ko ko wɛrɛ foyi tɛ nin na dɛ k'a ko bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye ale ma fa tɛ se ka kɛ tiɲɛ dɛ ko sabula mɔgɔw bɛ olu wele téléphone na ka a lajɛ k'u b'u kanw enregistrer ka fɛn caman fɔ u ye k'a lajɛ k'u b'u piéger k'u don ko la ko mun bɛ yen k'u ma sigi n'a ye ko de kosɔn a bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ to k'ale wele a b'a fɔ ko non n tɛ foyi kalama la c'est pour ne pas que u ka kuma caya caya u ka ɲininkaliw sama sama u ni ɲɔgɔn cɛ k'a yɛrɛ balimaw bɛ se ka k'o la a yɛrɛ teriw bɛ se ka k'o la a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw bɛ se ka k'o la donc n'a ko k'a t'a kalama ka ban o ye kuma bɛɛ bannen ye kuma foyi tɛ yɛlɛ o sanfɛ k'o bɛ se ka kɛ Abdou Niang i b'a sɔrɔ la k'o prévu dɔ de bɛ Abdou Niang bolo ko sinon k'o kɔfɛ k'a fɔ k'ale ye kuma wɛrɛ fɔ ka far'a kan n tɛ Biramako kalama k'a sababu kɛ nin k'a sababu kɛ nin k'a sababu kɛ nin k'ale m'o fɔ a kɔni bɛ se k'a fɔ n t'a kalama un point c'est tout n ko mais e ko i t'a kalama o téléphone na n ko bɛɛ i bɛ k'a fɔ ne ka interview la bi k'i b'a kalama ko awɔ k'a b'a kalama parce que ko dan tɛmɛna ko sabula ko waati de sera ko sabula ko tiɲɛ fɔ waati sera parce que ale tɔgɔ bɛ ko in kɔnɔ ale tɔgɔ b'a la wa ale tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la fana wa yanni ale ka fatu ka bɔ diɲɛ dugukolo in kan ale tɔgɔ mun b'a la n'ale bɔra ko mun kalama ale b'o tiɲɛ da jamanadenw tulo kan maa mun ye nin ko kɛ o tigi ka dɔn maliyɛnw Mali ye jamanaba ye anw ka Mali ye tiɲɛ jamana ye anw dalen don k'a fɔ sariya baarakɛla minnu bɛ yen n'u nalen don nin waati in na Boubou Cissé ka gouvernement kɔnɔ wallahi maa cɛsirilenw b'a la anw b'a fɔlɔfɔlɔ daminɛ Maliki Kulubali la an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka procureur k'u ni baara u ni cɛsiri u ka dɔ fara cɛsiri kan hali bi jamanadenw b'u kɔ wallahi ni justice ɲɛna ko bɛɛ bɛ ɲɛ jamana kɔnɔ sisan jamanadenw ka u bɛ dugawu kɛ aw ye wa jamanadenw bɛ ka aw lajɛ de près aw bɛ ka baara min kɛ a tɛ bɔ jamanadenw kɔnɔ ko o ko bɛ yen k'a dogo a y'a sama ka bɔ anw bɛ tugu aw kɔ ni bere ye bilahi an b'aw dɛmɛ justice baarakɛlaw maa kana bɔ maa la ko o ko bɛ yen k'a kɛra ko dan sagɔrɔ o tigi ka minɛ k'o don kaso la n'o tigi bɔra a tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka fɔ ka diɲɛ wuli anw mago bɛ o de la jamana kɔnɔ n'o de kɛra jamana o jamana kɔnɔ o de ye jamana sérieux ye n'o de kɛra jamana o jamana kɔnɔ o jamana de bɛ taa ɲɛ fana maliyɛnw ne Cɔrɔnɔ bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn Cɔrɔnɔ Ndiaye a balimakɛ don l'enfant de Ségou et du Fouta Toro ouverture média la yan an bɛ dɔ fara timinandiya kan hali bi mun b'a to a ka se ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir ala ka barika don jamana in na merci